डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटों का वक्त रह चुका है और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है कि जैसे ही मेरी डेडलाइन खत्म होगी, ऐन मुमकिन है कि उससे पहले कोई डील हो जाए, मुआहिदा तय पाया जाए। पाकिस्तान की बदौलत ये मुआहिदा तय पा सकता है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं नाज़रीन? इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान ने अपना किरदार जो था जंग बंदी में और इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने वो बखूबी किया और अब इसकी बैनुल अक़वामी मीडिया भी तस्दीक कर रहा है। एक अहम एजेंडा, एक अहम नुकात पर मुश्तमिल मुआहिदा अमेरिका को और ईरान को भेज दिया गया है। इस मुआहिदे के दो मरहले होंगे, दो मरहलों पर मुश्तमिल इस मुआहिदे की मज़ीद क्या डिटेल्स हैं। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से कुछ नए अहदाफ पर हमले किए गए हैं। नाज़रीन, ईरान की सबसे बड़ी जीत क्या थी? आपको बताते चले कि ईरान की सबसे बड़ी जीत ये है कि वो सरवाइव कर जाए। वो इस जंग में न सिर्फ सरवाइव कर रहा है, बल्कि अब आपको एक बहुत बड़ी खबर हम देने वाले हैं कि ईरान अपनी ज़मीनी अफवाज भी इजराइल की तरफ रवाना कर चुका है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान सदियों से इसका इंतज़ार कर रहा था, दहाइयों से सिर्फ इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था कि नाज़रीन ईरानी अफवाज ज़मीनी अफवाज के साथ इंगेज हो। मतलब अब इजराइल की अफवाज डायरेक्ट ईरानी अफवाज को कन्फ्रंट करेगी। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ी खबर है और बड़ी स्टेटमेंट है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाज़रीन ईरानी अफवाज रवाना हो चुकी है। किस मकाम से रवाना हुई है, कैसे रवाना हुई है, क्या प्लान है, आगे चलकर वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ईरान की जानिब से जो कुछ सरप्राइजेस दिए गए हैं नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और ऐन मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हो। इसके साथ साथ रूस की जानिब से नाज़रीन अमेरिका को धमकी दी गई है, एक वार्निंग जारी कर दी गई है। रूस ने एक जानिब अमेरिका को वार्निंग जारी की है और ऑन दी अदर हैंड चीन की जानिब से भी एक पेशकश, एक तजवीज़ सामने आई है। वो क्या पेशकश है, वो क्या तजवीज़ है, उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रॉयटर्स की जानिब से, स्काई न्यूज़ की जानिब से, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स की जानिब से इस वक्त पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ की जा रही है। और वो तारीफ क्यों की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान ने इस जंग को मजीद एस्केलेट होने से रोक लिया है। वाई? पाकिस्तान की जानिब से एक प्रोपोजल बनाया जाता है जंग बंदी का। जंग बंदी की उस प्रोपोजल में नुकात शामिल किए जाते हैं। कुछ अमेरिका के कंसर्न्स थे, कुछ ईरान के कंसर्न्स थे। ये दो मरहलों पर शामिल होगा ये तमाम तर प्रोसेस और इनकी कॉपीज ईरान को भी और अमेरिका को भी अरसाल करती गई है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट सामने आती है। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि मेरी डेडलाइन ख़त्म होने से पहले कोई मुज़ाकरात तय पाया जाए, कोई मुआहिदा हो जाए। इसके साथ साथ तर्जुमान वाइट हाउस की जानिब से एक और स्टेटमेंट सामने आती है और जो हमने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं क्योंकि मीडिया की जानिब से बड़ा प्रेशराइज़ किया जा रहा था, बड़ा दबाव डाला जा रहा था। अमेरिका में मीडिया की जानिब से, बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से जवाब चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के ऊपर। जिस तरीके से वो पैथेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जंगी इक़दामात कर रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका का नुकसान हो रहा है, तो अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी अवाम का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एक दिन के अंदर नुकसान हो रहा है, उस पर सवाल उठाना चाहती है, सवाल पूछना चाहती है, डोनाल्ड ट्रंप को कटहरे मिलाना चाहती है। दैट्स द रीज़न वाइट हाउस के अंदर ब्रीफिंग रूम में अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐन मुमकिन है कि ये हो भी चुकी और एक अहम ऐलान भी मुतवक्के था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, खारिक जजीरे पर एक मरतबा फिर से फॉल्स फ्लैग की कोशिश की जाती है अमेरिका की जानिब से और वहाँ पर ड्रोन्स भेजे जाते हैं, लेकिन खारिक जजीरे के करीब अमेरिकी लोकस ड्रोन जितने भी थे उन तमाम तर को ईरानी अफवाज की जानिब से मार गिराया गया। रूस इस जंग में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि रूस की जानिब से अमेरिका को इस मरतबा डायरेक्टली एक धमकी दी गई है, वार्निंग जारी की गई है। रूस ने अमेरिका की उस पैथेटिक लैंग्वेज पर, अमेरिकी सदर की उस ज़बान पर, जिसमें उसके अंदर उन्होंने बड़ी नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की थी ईरान के लिए, बड़ी घटिया, जिसको हम अभी बोल भी नहीं सकते, हम अपने ज़बानों पर लाना भी पसंद नहीं करेंगे। तो उस तरीके की जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी, रूस ने कहा कि ऐसी धमकी आमेज़ रवैये से, ऐसे धमकी आमेज़ ज़बान से, अल्टीमेटम की ज़बान से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका को ये तर्क कर देनी चाहिए और वाशिंगटन को सूरत हाल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। रूस थक चुका है,
روس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اسی لیے انہوں نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے امریکہ کو کہ اس طریقے سے جو ڈیڈ لائن آپ دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور روس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کو مکمل طور پر سپورٹ دی جا رہی ہے۔ ایک اور ناظرین بڑی خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ خبر کیا تھی کہ ایران کی جیت یہ ہے کہ ایک تو وہ سروائیو کرے، دوسرا ایرانی افواج اسرائیل کو زمینی افواج کے طور پر جو ہے آمنے سامنے انگیج کرے، مطلب زمینی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، مد مقابل ہو۔ اب ہمیں یہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ناظرین، عراقی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا 24 گھنٹوں کے دوران 19 سے زائد امریکی اڈوں پر اور امریکی مقامات جہاں پر امریکی فوجی افسر سفارتکار موجود تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اب انہوں نے اپنے جو حملوں کا دائرہ کار ہے وہ مزید وسیع کر دیا ہے اور اب یہ حملے اردن تک اور شام تک اور کویت تک پہنچ چکے ہیں۔ What does that mean؟ اس کا ایک مطلب واضح ہے، اردن اسرائیل کے ساتھ ہے، شام اسرائیل کے ساتھ ہے، مطلب دو اطراف یہ ہو گئے۔ اینڈ آن دی ادر ہینڈ یمن اسرائیل کے ساتھ ہے، یمنی مزاحمتی تنظیم وہاں سے ایکٹیو ہے، لبنان اسرائیل کے ساتھ ہے، لبنانی مزاحمتی تنظیم وہاں سے ایکٹیو ہے۔ تو اسرائیل کو چار اطراف سے گھیرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے اور ان حملوں کا دائرہ کار وسیع ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لبنان سے مزاحمتی تنظیم جس طریقے سے ایکٹیو ہے اور کارروائیاں کر رہی ہے اور اسرائیل کے اندر تک وہ گھس گئی ہے، مختلف جو ان کے گاؤں لگتے ہیں بارڈر ایریاز کے قریب، وہاں پر بھی کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے عراقی مزاحمتی تنظیم بھی اب اسرائیل کے مختلف بارڈرز کے قریب اپنی مزاحمت کو، ریزسٹنس کو پہنچا رہی ہے اور ان کو ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی عراقی مزاحمتی تنظیم کو ان کے جو مزاحمت کار ہے ان کے ساتھ اب انگیج ہونا پڑے۔ تو ناظرین، اسرائیلی فوج جو کہ اس وقت بڑی ہمیں کارنر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ 4 سال سے جنگ لڑ رہی ہے، جن کے چیف آف آرمی اسٹاف کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ہمارے فوجی ذہنی مریض ہو چکے ہیں، ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، ہماری فوج ختم ہو رہی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اب 4 اطراف سے اس کو گھیرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یو اے ای کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر بڑی ایک امپورٹنٹ سائٹ کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے، اور جو امریکی فوجی ہیں اس میں 25 امریکی فوجیوں کو جہنم واصل کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ پاکستان کے رول کی جتنی تعریف کی جائے ناظرین وہ کم ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے گی، کیونکہ امریکہ اب ایران کی شرائط کو اگر نہ مانا تو یہ آخری موقع ہوگا جنگ بندی کا۔ اس کے بعد ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی امریکہ نے اس جنگ کو نہ روکا تو پھر یہ جنگ مزید خطرناک صورت، مزید خطرناک شکل اختیار کر جائے گی۔ روس کے رول کا ہم نے آپ کو بتایا، روس کی وارننگ کا بھی ہم نے آپ کو بتایا، چین روس کے ساتھ مل کر ثالثی کی اور اس جنگ کو رکوانے کی پیشکش بھی کر رہا ہے۔ پاکستان نے اپنا رول پلے کر دیا، روس میدان میں آ چکا ہے، چین میدان میں آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس کی بات مانتے ہیں، اپنی بات مانتے ہیں یا پھر دنیا کی بات مانتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔